Bien week-end. Moi, c'est Djabdjabou Erdo. Bonsoir. Comment tu dis ça va? Ça va? Ça m'a amené la vite fait là. Tu as plein de vidéos, ok? TikTok sans fait. Kunu. Quand les caméras vont démarrer, biri. Vidéo inchirane ma. Nga fan do fait. Plop nous. Mani bordé. Mani sunguru bade. Mani sarakade. Mani sale chien. Mani yugu dona. Mani kongoto de. Plop nous. Mani pokli de. Mani fadin sako de. Mani ga de bea daji tu. Flamuson be jara ka daji tu ka se flana bulu flana nyeda ko. Ka jidi flamuson mi mana adiga badinga kono mani plop nous. Mani pokli na yo. Dit kirdani. Saraka de blale. Bika video kala ka sorki wala ka temeni ya video de jan wa je ne te connais même pas parce que on te fait vidéo que bi faut chiner mais ni tant di madoro c'est pas bon et moi me major deni ne de bido wa cheni mi keleme ka woro bi no fa suina bika video kala me na wala na au fly kabna woro bi no fa plop ngi fa din to tunali e ne datorita kabna woro bi no fa ino de bi no fa yali ga do ala ba wala awo ou à plainte mbeta trika vidéo nous t'a plainte trika ba chini me na mba montrer devant tout le monde faut qu'il ça iti yereke homophobie anti homophobie jinyo kono pari faut que jinyo bli ka so ne jera ka teme ita nyo kona ke bli faut qu'il ça yo confirmation do kali ka shuna vidéo kono mo ya parti ta ka keta de parti ni intéressé me na mba fana wala ka faraka ay ma kono mono china to do mais vidéo keneka saraka dimbla le sunguru bade Nokolende Jato de ate chesoro ni bwede ntaka hinela sanga ta yere dima avait été voulu par notre Dinyali damne ni cheke dia damne nuna te inside Dinyali damne Dinyali inside Dinyali damne ni cheke dia damne nuna te wana sera kenale ala dike hey naili ana ina singa medro ka pedege ni ka temetola ko ben baro temeto afuanga fa ibe ka kuma fo tellement que sisi yere be ni don sisi be ka kule ki wili l'enfant tellement que nyemi ka bay plop na fora ko dimseni jine ko dimseni meleke uya pumate ima ibega puma ibe choko mina tan choko lebega puma choko meleke nimbe ka puma ko shika bode mais t'es trop bête, t'es trop naïf, t'es trop méchant, t'es trop égoïste. Masika yoro famia bena niye ka video la ama to continuer ka tafe asima sasa choko nyuma ubzeta accident gela no ka plop ngalo ne be damo oni funa kubeta plop sino eka bana dona ka baon ne ma songi ka bana fondala ya publiquement mais moko ya do moko bana mbela ka baon ete chesoro ete gini soro ete foi soro ete gini soro ete foi soro be bori ka bana kala ma ka bani a déclarer jebe ado mais ne ma tanto ko mari a bana fo publiquement ne jebe ka do sino ni moko mkungolo ba kanala o ka ngadonga ko bana mbela plop ni le ba do ika banga dona tadi moru nakadi bi wala shuna wa shinta be fariani ni fana ka faraka e plop nu ika bana dona awo ibe ko mo be sa accident na mo be dunta nginne ka kalela ikelenga ne ka video chi autorité mo ma ne kelenga basic ni ndo nu ya no kunu ko ngaso ya no nkelenga basic ni cheni ya rapper de dundoro ya lamne ko video ta ko chi autorité ma bi ko no ko mata malla tellement ko hasidi dinya bila isira ta malla patiki manda international ku dalembika isira ta malla abi ko no ko mata malla yo video ta ko chi ne de mo ko blaka tan so mo ko de blaka ta monanchi tolo ne ga blaka ta ko ga blaka ta umagula ne ga mogoma ko fitino ko chose bizarre ko mi ale dabalba ko ne yere termuso de video blaka ta di oluga mogoma méchante
ben blâmer kuma me doni fo ni yorna shuna chini mato wala katafe plop e ka video kono shuna me ni ka video wala ni parti de me ko wala katafe e ko ka video kono shuna ko doka guinea doka kuma la ko iko ko muna mogoto ja muna mogota dunta mogota bota biri ebufo parce que bébé ni fadin to ne de bana bébé na bébé ni ko kamna worobi ko ne jumo kan ne blâmer ka kuma sa ne kuma na doro jiye be wuli di ne kuma na doro dugu be wuli français be ci maraka don be chien tadi français ani ne kuma na plop ete malo ete mi ka ngado fo peduma e plop be domna isigila me parki konna la yene bolota mo kote parki konna do sisi be jouer la négociation ça fala la yene bolota ka dai shinga njago la ko e excité ba de ko fone ki la jouer plop ne ma soni ko ne ma de okosuna ngoni chelo ne ba ke ay la ke yake kashini fo rom do ne afo ne ofo ka yake kashini fo rom do ine ni me ne bolota ka da kan njago la ne re ma continue feka aketa ngeta plop yene ni bolo ka chiti fo ka la bon faut qu'il a joué plop ete malo ete miri aye bi esile me ka do foko ginu ni pedo brede ni be ka clara pama brede ni be la brede ni be ka sinki be ka ko brede nga sabalsa kaka na yela ko blela parce qu'il ba do entre nous le connaisseur connaît ani nyogon chame nyogon do plop ne be malo kebe miri kebe tasike halala de plop e ka ngado fo pede o me ka ngado fo gunuma e shike pokle ala no sumuru bayai jinyo kono e ma na fa fo isora la e ni mo ka espèce jari kele jinyo kono a plop a bekele me e ka chejuwe ya nyogo me mo ko la a bekele me ka tubabu kendo yin ka bala tigila plop tubabu be bolo chete bolo kamalente bolo ginte bolo haiterite bolo e tere ko ne kelen pedi funa brasa ko mitara kalfaila ko bebe deni maraka keni ni talemo otassa kato o gare yere la sisano kakati garde itari yere la jala bichenna kati yere dama haite mole biski ka amur ko kuma fo publiquement ne akilere be ka mo baluka amur la nu jaya kulare nunga dossier mi bulu nete ndado alare c'est pas mon problème parce que photo munu bibulu video munu bibulu ni photo ma de video ni soro nunu bulu awo me kele won bala koni no awatamba bi shike buni balatna deremetima awo ne bodo ukapma ko lu fora yana tina doro me kele ngo sokole ndima ibi shike ko promotion kalila na ka ri photo blawa ka sra fo tala bu ko se mbu poko ton woni ibiseka nulu jugula mo ko be ni bo nulu ka video ni ko photo e ko olu ton mo mo ko no me na fiya na sisa ngoni ujugula mo ko ba fa chima sa me 100 € dima ibiseko warnu keke nyonga abukla on yon cheno mais awata ma konte dere mekelendima zero fara awata mata dima biga video wala oteneka paraero tenga bloguere benini wala yeshuna fuki setena nani fuki sa boluka kado ila karmioni de wono jugu sako de sunguru bade gonzigani mausane ne valo kalo sanjulis plop nu ne jemo ne valo sanjulis plop kake sababu ka papier ko kanyana bo ne jimo plop nu e mane plop mane pokli de mane sumuru bade mane kirdani mane saraka de mane salishieni mane nyamoko de mane saraka de mane popopolo de mane kaburuka de mane ala jugu ninjugu mane ala fadou sina sabara jakade mane ka beya teke flana se flako ka jidi flamusumi ma na toko ko pokli na yumri mande aya jikara badinge kono oyi ede mane plop nu flamuso mi bana ma Francis flamuso mi bana flamuso mi ta yere fe flamuso mi te ala fe flamuso mi te hine na te makari flamuso mi ni moko ka malheur de kadai e ma sigili mi de vidéo là afora ibi ka fako vidéo do bibolo kani photo do bibolo des trucs comme ça à d'autres temps abota plop fait mi beni ala ni krache ni moko ka vidéo bora moko wele bolo akanga digi moko la plop wala bila ita mangata ka digi moko shila plop nge tari blala et je suis quoi wa et tari blala et je alnia ya vidéo ma bla ala ne jumu sababu ibi ka foni mi ma ko ne ko digani ede ala ne jumu sababu ne de bora ka krege ka démentir ka ken galo djien benyana ategu srana ka vidéo arrêté ka boni ka puma kandora ka jouer la mettre dans la sac dans le sac disons plop e ka ko ka ngati ki mola amur tasra yoro la
pokliala e ka kokanga digi mokola wal vie privée ko mega kokanga digi mokola e netara susi sunguru bayala e netara susi Espagne sunguru bayala e netara fena ala dugi to ko fora ngono sa Marseille sunguru bayala e pokle na yo e mande pokle mande sunguru bade mande saraka de mande stal chieni de wolole e mana fone makone PD ne ka nga yere fara parce que e mo fme willa franciano ke be soi-disant association na e be soi-disant groupe la e be soi-disant tona ne ma mo chie e kungo la francien ne kele ni PD taranjo ini mugu ni kise che I fare na mbora kanjo I bare na mbora kanjo ini na kita qui traite de toutes les non willa kanjo ploplo kamalu boy la jiebena ni mi PD gordigeni ko kone gordigeni de ne do ki ka kla ka na folo mugu bo inofe ne jimo ka kla ki kan galon beke tien jiebena devant Dieu tout le monde ne de ok ko kone mi gordigeni epi ne yi balo sankele anko ploplo saraka de sunguru bandole ploplo ba no fe ploplo ba no fe ka ploplo dona elle rouge la vuru ki de la dona li maquillage que mais il faut qu'il koro moko kungulu makanga ndonga fo ku mimbila e mana fo moko ma ko sunguru bay e mana fo moko ma ko te doni kala dota bota e ploplo mo sinim na no dossier to yetu kun kana wala ni de sa ploplo no mande por de borde mande putana mande kirani mande saraka de sinim na ni de kana to wala ye la ploplo no mande ploplo mande pokle na yo mna no to de kanu wala ye ploplo ni ne kunte wala ala te 4 mois bo folo ni ne kunte to me sa ni jino to te to me sa e ploplo non il t'est mérité non t'es méchante et puis tu mens comme de l'eau à boire ploplo fais béni ala ni kirache ploplo bi tanga de dongodo wa suina be galamata ikama ploplo ima ali mugamu ka baraki ye ni ali mugamu be ka baraki ye ko ki bo I wala sita be light ala be gere be ko suina be galamata ndu glama galama deba mbata ikama ploplo abilahi funa sorema baka jino mari awo kata jina tikila ngulu mari funa sorema baka nari mai kai alabulu kai krabulu ka baka nari ma jina konte wiap mai ngalutala ploplo e bene wole fere kashi kone kana kanga koloni fli no ploplo no yifitiri walidi mane ploplo nu billahi saraka din mane ploplo nu billahi ala banila kira banila mande pokle na yo mane kirani mane saraka din mane putana ala banila ntika jina tiki defense tare ntika mko defense tare me ye jina utoko me yori ni toro ni ne kunte etu mesa aya te 3 mois bo folo non me ploplo mon mangata ka jigila parce que tu es condamné déjà au fait moi plainte mécanique en vidéo nyeshini nta plainte tike muna ta tike bide mo le tu menfi tiki tara la mamene ndara snoko doye mo le téléphone na no tiki to la bol mo la 6 années o tiki ntla la sa téléphone na leka rincer parce que nkanga bokata nga weekend na ploplo mais ta vidéo image na me plainte tike kama tu es en train d'abuser nya tiana ngo be mo goto ku ka vika era isi bi publiquement ko chete au bulu kama leta au bulu fuita au bulu ko musoko ko muna kata ka cheko ke donc ni musoko ka di mo ko mu ta ke muna ene mimi no feni ta ne di banala turiko e ploplo ne di bana bebe de na aturiko ka boni prévu ida ploplo kana tunga chele bule ka muna ta woro bi no fe ne di banala ne jumo devant Dieu devant tout le monde kana tonga boni prévu parce que ne ko ko nkadinye parce que ni chebi bolo tante ki bolo ki sigi TikTok sans faire pour ma ben film mais ça comme avec senera ni ninema sini tukuni bena nish mi ka video tokala asite bani man pediani za denya le damne ni chege dia damne ni unate ona tena penale ala deke ndali ala ina singa medro ka pedeke ni ka pedetola ko ben baro pedeto afuanga fa ashima sasa chukunyumana ubjeka accident gela no ka kumro na sina bolo shimai
zadenya de damne ni chege dia damne ni unate ala wala sera penale ala dike hey naili ça fait honte ni kumani et me kashidi et plop ni mane jimoy e ba do kone mi ne ba do e mi e gini e pokli e sumuba e fembe mo di be banila yere be ka sra mo nye fi bi bolo do yere la plop no e mana boka fone ma kone pede alhamdulillah barga be nan tala parce que ne balo ne njo e kungola fana se ifani nambora ibani nambora plop e kungobilla ki de malanda fulo ani jien fembe lala ala kisara mani plop no mani pokli mani putana mani kirani ala kisara C'est par Hôtel.com pour accéder à l'hôtel de vos rêves. Mais c'est quand même plus facile avec Hôtel.com. Hôtel.com, trop facile. Le 18 janvier 2012, piraté sur son chien contact. Washini menale plop Ce qui compte ce jour-là, c'est l'ouverture du Chini j'arrive je suis sur toi demain nuit alors Blanc de Roger. alors encore là je suis sur toi 2015, pour la première fois, nous On est avons plop atteint 800. Souvenez-vous, les gars, vous en avez réussi plein d'autres. comme il majou dinite majou ni ba amadou mane fani shopping mane kan ni ngene ni Mia umbulo gure mi chane bodo Mia umbulo gure mi chane bodo Mia tila bana bulo sera sabari Mia tila bana bulo tila bana Manza come luna Mura kokote Mademoiselle 60 ans. Compliqué, ça va compliqué, Plop, si une première heure la méta plainte domaine à la publique la chaîne la vidéo là. Yati la bana bloguma, yati la bana bloguma, yati la bana bloguma, yati la bana bloguma. Come Dula, e Dula, a me di Dula, e me di Dula, a Dula. E la mulle, a la neta non viene, questa la pelle, a la neta non causa, come Dula, come Dula, Nina, e Dula. Mademoiselle 60 ans. Ça va, merci beaucoup. Ça va bien, Alima. Eh, la lettre que tu as fait, là, tu vas s'entendre. Maintenant, d'amour, be calmer. C'est joli. Alima, comment tu dis? Ça va? Aïcha. Lawa. Nene, flabarachi maliga, tu peux compter. La vas a ganar la mauna, tu peux compter. Aïe, la mauna.
Kang, ça va? Quoi, bête,